इस्लामपुर नगर बस टर्मिनस के निर्माणाधीन भवन में अज्ञात शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद निवासियों में से कोई भी शव की पहचान नहीं कर सका है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस्लामपुर नगर बस टर्मिनस के निर्माणाधीन भवन में अज्ञात शव बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। इस्लामपुर थाने की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। আমি জানি না, আমাকে উপর থেকে ফোন করলো থানা থেকে, বাস স্ট্যান্ডের উপরে একটা বডি মোড় পড়ে আছে। বডি আসলাম, কোথায়কার বডি? কেউ চেনা পরিচিত? না পরিচিত নাই, পুরো ইয়ে হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়েছে। কতদিন ধরে পড়ে আছে বডিটা? 3-4 দিন ধরে হলো। এই গন্ধ পেয়ে কি মানে এখানে? হ্যাঁ, ওটাই হলো। আমাকে থানা থেকে ফোন করছে, আমি আসছি। বয়স কত হবে? অনুমান মোটামুটি 25-40 হবে। মহিলা না পুরুষ? পুরুষ। কোথায়কার কিছু জানা যায় না, না? এখনো কিছু জানি না। পুলিশ এটা এসেছে? কোন জায়গা? আর পুলিশ আছে, এটা বাস স্ট্যান্ডের উপরে, কয় তলায়? স্টেশনের উপরে, 2 তলায়। দুতলায় ছিল। কি মনে হচ্ছে এমনি ঘুমাতে গিয়েছিল না কোনো ঘটনা ঘটেছে? বলা যাচ্ছে না, ওর চারদিক দিয়ে দারুর বোতল রাখা আছে। কি নাম আপনার? মুস্তফা।